Koktisala World River de Shalnoroga Gumotitiма Urzaka Motarimani Tayo Manjaka Hasteri Hastepa Indroshenare Dinalo Shipahijola DM Dr. Siddharth Sip Jeshoal Manager Debasis Nondino Kobete Kubun Ozamarok Ashalo Motarinani Tangai Hasteni Hastepa Indroshenare Dinalo Shaka Tui Inka Jotoni Tangnani Lama Aboni Bagai Tio Mushamani Hamerok Kibiawe Kuchunke Toninani Abojini Tani Nohone Shaka हर साल इसको वर्ल्ड रिवर्स डे बना रहे हैं। उस सिलसिले में इधर आए हैं। तो ये गोमती रिवर का जहां अपन है इधर से ये रिवर्स में पहले वाटरवेज थे, अभी बहुत वाटरवेज कम हो गया, उसका डेप्थ कम होने से ये गोमती रिवर का बांग्लादेश से समुद्र तक जो वाटरवे है उसको रिवाइव करने का है। सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी है और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जो है इसके लिए पैसे भी अलॉट करे हैं, मगर वो बांग्लादेश से अभी अपने को थोड़ा इंटरनेशनल इश्यूज है, इसलिए बांग्लादेश से बात करके इधर पहले ड्रेजिंग काम शुरू करना है। एक बार ड्रेजिंग काम शुरू करें तो बड़े बोट्स इधर से जा सकते हैं। अभी विश्व में सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो है केवल पानी का ट्रांसपोर्टेशन है, पानी में ट्रांसपोर्ट करने का है। उस सिलसिले में त्रिपुरा के लिए गोमती से वाया बांग्लादेश समुद्र के लिए जाने के लिए दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। उसको आगे लेकर जाने के लिए लास्ट टाइम नेशनल काउंसिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मीटिंग में भी उठाए थे, मगर अभी बाजू कंट्री का प्रॉब्लम होने से उस थोड़ा डिले हो रहा है, उसको जल्दी करने का कोशिश करेंगे। विशाल गरनिसिमी जीवनी ककथम चिनी खरां শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ দাবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024 শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। আসুন এই উৎসবের মরশুমে নিজেকে করে তুলুন আরো উজ্জ্বলতর। 350 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024 শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।